Sita sisir da alikar sika hormore se terina saitan beri. Sanam ko Prabhu Jisu Masiha nyutum te dular johar. Inya nyutum do Kapura Tudu. Teheny ape sanam ko alia noa napai etohop channel ring sagun daramet pia. Tehenya bisoy do huyuk kana marang mithenong riang jaiga. Ing poritrano rin ongsuny huye kana ki noa bisoy tebo anjoma. Jahana jinis benaw marang re jojona kate onare lagaw sorojam ko agu nyum kate ko kami ko etohoba. Thik onka ge tahen tambu benaw lagin Ishor mosai hukumadete onare ye biborone emak dia. Mosa pore pore te ona somoy re adi joton sala kami etohop ki ay. Teheny do 25 porbo khon 27 porbo dhabi. Makan marang hukum adi hopon bon anjoma. Samagom tambure mena 7টি jaga bisoy tebon chedoa. Nyelabon jatra pustoko 27 renang 20-21 re nongka menaa. Prabhu am do Israel hopon kom hukum akwa jemon marsal lagid jaitun riang niroralen sunum ko aguya jemon jauge mitij malik jeredo e dohoya. Nyapamo ko tambure goha ko samangre oral bahre re Aron ar unirin hopon kodo ayub khon seta habij ona ko jul dohoya. Prabhu samangre Israel hopon ko nyutum te ona do unku lagid pirhi chetan pirhi mitij ari ge tahen jajug habij ge. Pitol renang jogyo bedi samangoga nuha pin rena kat te benaw lena ar pitol re bedhaw lena. Nuha jaiga re samangoga kodo senggel re ko jeredet kan tahekana. Jaha do norok sejay ar pap dondo riang bancaw renang mit cinha kana. Pitol ria dak kund. Noa jaiga rinij palok do ona dak re erup parca kate pabitro kan tahe kanai. Jatra 3 renang 19 re bang sonot kate Ishor samang seno sombhob do bang kana. Dorson ruti renang mej. Noa ruti do sonot ruti ko laya. Noa do Ishora sonot katha ge bujhaba. Nitok do ona katha ge Bible mente bon menet kana. Bati dare noa do Ishora dare ar sonot riang protik kana. Sondhar sorenang dhup bedi noa do poriborton manmiya sarhaw. Koijong ar aja jibon riang atma joye udugeta. Cira lugdi noa do sonot Ishora ar nyurakan manmiya obosthay uduget kana. Kai khon chhada kate ar parangot bang nyam kate Ishor umul nyam muskil gya. Hukum sinduk tahen renang marang sonot thai. Noa do sonot Ishora upostiti ge bujhaa. Noa do jib porom rin nyapam pit kana. Khyoma nyam manua Ishor sala sohobhagitare tahen renang jaiga. Joto ge noa 7 gotang jak bisoy nawa niyom re Jisu Masih rena umul kana. Jisu daneyen khatir दाणे रेनांग प्रथा दो मुचाद एना बिछेद लुगड़ी चिरायना जिसुआ रायबार खतीर कई मनमी सोनत ईश्वर साला मिद ठेनो रिया सुजोगे न्याम हकादा आयमा सरहाव आंजमका बाक्योरे प्रभु सनाम को गड़वाबन मा देला सनाम को प्रभुआ जांगा बुटरे बो जिमा संभावा धन्यवाद 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 गुणमना जोहार सरहाले माम कना प्रभु आम दो आले कुई गगड़ई परमेश्वर कना बापा ओना तले सरहाय ने कना ए प्रभु आम गे प्रभु आले को आमा परित्राण आम जोम एमालेकान प्रभु ओना रिन अंशीगार हुए लगिन गड़वाले में आमा जांगा बुटरे प्रभु हिरले जिमा संभाव कते बापा नित बेला निये गेले कोई आ खाटो कोई गोई कन जीत बेद अकान बाबान सही प्रभु जिसु मसीह nyutum te daya kate anjo maratang me amen.
pipir da alika